अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अखीला सुंदस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हर इतवार आपके सामने ब्यूटी डॉक्टर पेश किया जाता है 4 बजे, और जैसा कि नाम इंडिकेट करता है प्रोग्राम का, इसमें हमारे साथ ऐसे डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, ब्यूटी के डॉक्टर साहब होते हैं, और काफ़ी हमारे जितने भी तमाम ख़वातीन हैं या फिर मर्द हजरात हैं, फिर बच्चे हैं, तो हर एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। डेफिनेटली स्किन और ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पर आजकल की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में नॉन सर्जिकल वेज़ कौन से हैं कि आप नहीं चाहते कि आप सर्जरी कराएं किसी भी अपनी फेशियल कंडीशन को या स्किन कंडीशन को लेकर। तो नॉन सर्जिकल वेज़ किसी भी प्रॉब्लम के क्या है, उसको हल करने के लिए इस हवाले से भी ख़ास तौर पर आपको बताया जाता है। मेरे साथ मौजूद है, जैसा कि आप जानते भी हैं, इस प्रोग्राम की जान है जी, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के माहिर कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दाऊद काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत आई एम वेल, थैंक यू सो मच। और आपका हमेशा की तरह शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस वीकली इन आवर शो। और हमेशा की तरह काफ़ी मुस्तफ़ीद बातें होती हैं, और किसी ना किसी एक टॉपिक के हवाले से आप तफसील से जो बताते हैं, मेरे ख्याल से नाज़रीन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कोशिश करता हूँ कि किसी को कुछ फ़ायदा पहुँचे। अच्छी फ़ीडबैक मिली है कुछ लोगों की, तो काफ़ी दुआएं हैं। जो फ़ोन वगैरह करते हैं मैं उनका मशकूर हूँ, और जो नहीं भी करते उनका भी जो देखते हैं। मकसद यही है कि कुरान में भी है कि अगर आपने एक ज़िंदगी बचाई तो आपने पूरे बनी नौ को बचाया, इंसानियत को बचाया। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरी बातों से किसी को कुछ फ़ायदा पहुँचे और वो मेरे लिए दुआ करें, ये मेरा सबसे बड़ा समय है। ये तो है, और इसी वजह से आजकल हर दूसरे शख्स से आपको डॉक्टर काजी की जगह ब्यूटी के डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहा जाने लगा है। तो यही वजह के इसी वजह से लोग जो है वो आपको माशाल्लाह जो है उस महज पे देखते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो पहुँच पाते हैं। एनीवेज, आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, सोराइसिस। हाँ, आज थोड़ा सा एक सोराइसिस एक कंडीशन है स्किन की, ये क्रॉनिक कंडीशन है। इसमें ये होता है कि स्किन के ऊपर पैचेस वगैरह से बन जाते हैं, ये उसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, फिर उसके फ्लेक्स से बन जाते हैं, सिल्वरी फ्लेक्स वगैरह से बन जाते हैं। काफ़ी डिबिलिटेटिंग कंडीशन है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने वाली है। लोगों को जिनको सोराइसिस है उनको इस चीज़ का पता है कि इसकी इवन यहाँ तक है इसकी कि लोग बिल्कुल सोशली सिक्लूड हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते, स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते फला, क्योंकि लोग उनको अजीब नज़रों से देखते हैं। उनके बड़े ये मुख्तलिफ कंडीशन में हो सकती है, माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, और सीवियर हो सकती है। इवन इन रेयर केसेस आर्थराइटिस की वजह से डेथ भी होती है। सोराइसिस की वजह से डेथ भी होती है। तो इसलिए इसकी मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। बहुत ज़्यादा माइल्ड कंडीशन में तो पता ही नहीं लगता कि आपको सोराइसिस है, उसकी छोटे छोटे से रेड पिंपल्स की तरह निकलते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। असल में ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड और सोरा, PSORA, सोरा इज़ अ ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब है इच। इसकी सबसे बड़ी जो वो है साइन एंड सिम्टम में जो उसको कि वो छोटे छोटे से लाल किस्म के दाने निकल आते हैं। वो टाइनी माइनी दाने जो होते हैं इचिंग करते हैं। जब आप उसको इच करते हैं, आप उसको ख़ारिश करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी ये कंडीशन हो जाती है। कॉजेज़ कोई ख़ास नहीं पता। बाज़ लोग इसको 1/3 ऑफ द फैमिली मेम्बर्स सफ़र कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, कि 1/3 ऑफ द फैमिली मेम्बर्स सफ़र करते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसकी बहुत ज़्यादा है, और ये कंफर्म्ड है। लेकिन ये किस तरीके से स्टार्ट होता है ज़रूरी नहीं। आपकी जीन्स में डोमेंट होते हैं, जीन्स के अंदर होती है सोराइसिस, लेकिन वो मुख्तलिफ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर जैसे इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शंस है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, जैसे स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस, एक स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, जैसे आजकल मुझे हुआ है, तो उसमें भी हो जाती है। उसके बाद एक्सक्यूज मी, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह में हो जाती है, और किसी भी एज के लोगों को हो सकती है। इसमें 16 से लेके
22 साल के नौजवानों में ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ना एक सेकेंडरी स्टेज आती है जिसमें उन लोगों को होती है जो कि 50 से 60 साल के मर्द होते हैं या औरतें होती हैं, उस एज में ये हो जाता है। इसकी अगर मुख्तलिफ़ किस्म की अगर ये हो गए जैसे स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहल हुआ, कुछ मेडिकेशन की वजह से हो जाता है, जैसे लिथियम वगैरह की वजह से हो जाता है। कुछ मेडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। और कुछ दूसरे स्टिमुलाई होते हैं जैसे लोकल इरिटेशन वगैरह, अगर आपने नायलॉन या किसी चीज़ कोई स्टिमुलेंट आपकी बॉडी को टच करता है, इरिटेट करता है, उसकी वजह से हो जाती है। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर यूजुअली जो स्किन के सेल्स होते हैं उनका टर्नओवर 28 दिन के प्लस माइनस होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि सोराइसिस में ये जो टर्नओवर है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो बजाय 28 दिन में एक पूरा सेल का टर्नओवर हो, ये टर्नओवर कम हो के 3 से 5 दिन में आ जाता है। तो 3 से 5 दिन में सेल बनना शुरू हो जाते हैं और उसकी श्रेडिंग इतनी नहीं हो रही होती। एक ये वजह है। दूसरी इसमें ये होता है कि तकरीबन 30% ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है सेल्स की। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड शॉर्टर साइकिल, तो 3 से 5 दिन 8 दिन में ये साइकिल बनता है बजाय 28 दिन के। इसकी वजह से वो बनते जाते हैं और नीचे जो होते हैं वो जमते जाते हैं। इसके बाद ये है कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक कंडीशन है। इस क्रॉनिक कंडीशन को आपको समझना चाहिए कि इसका कोई एज सच क्योर नहीं है। क्योर नहीं है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसके सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्लीपलेसनेस कॉज करेगी, आपको सोशल डिस्टर्बेंसेस होंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो उसको आप सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा ईच होती है, आप सो नहीं सकते उसकी वजह से सारे बदन में, या ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे होती है वहाँ पे। मैं टाइप्स वगैरह में जानना नहीं चाहता कि कौन कौन से पस्चुलर टाइप्स होती हैं, प्लैक होता है फला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ज़्यादा मेडिकल चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इसमें ये होता है कि इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। फिर इसके रिलेशन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कोई अंडर स्ट्रेस है, आप एंजाइटी है, किसी किस्म की कोई मेंटल डिस्ट्रेस है आपको, कोई आपकी एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह हैं, शादी ब्याह के मसले होते हैं, फाइनेंशियल मसले होते हैं, मियाँ बीवी के, बच्चों के, कुछ भी, तो वो जो भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होंगे और डायलेमास होंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप साबित हो चुका है साइंस से कि इसका रिलेशनशिप साइकोलॉजिकल कंडीशन से है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं, उनको अगर अवॉइड किया जाए, पहली बात तो ये कि आप एक्सक्यूज़ मी, पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो लोकल इरिटेशन आपको कॉज करती है, अगर उसको आप आइसोलेट करें और उसको अवॉइड करें तो उससे बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट के साथ इसका रिलेशनशिप पाया जाता है, ग्लूटेन के साथ, सोया के साथ, वीट के साथ। अगर इन चीज़ों को जिसको भी सोराइसिस है, अगर इन चीज़ों को अवॉइड करें और जो स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, अगर इन कंडीशन को कम किया जाए उससे बहुत फ़ायदे पहुँचेंगे। और कुछ मेडिकेशन जैसे हमने कहा, फिर उसके साथ कुछ डायबिटीज़ है और उसके साथ ओबेसिटी वगैरह है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। और कुछ और कंडीशंस है इसी तरीके से, अगर आप टॉक्सिन्स का ओवरलोड है, या आपकी गट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, या आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो है, तो उनकी वजह से भी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर कोई इन्फेक्शंस वगैरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फेक्शंस वगैरह अगर हों उसकी वजह से भी हो जाती है। अब हमारे पास इसके लिए तरीक़ाकार क्या मौजूद है इसकी ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, उसमें ये कि सिंपल मॉइस्चराइजर्स जो इमोलियंट्स, मेरे ख्याल से जो है वो कॉलर भी हैं, जस्ट एक मिनट और लूँगा, 40 सेकेंड्स में जल्दी से सम अप करता हूँ। मॉइस्चराइजर्स या इमोलियंट्स जो होते हैं उसको अगर आप मॉइस्ट रखें स्किन की सरफेस को, उससे बहुत अच्छे होते हैं। अल्ट्रा वायलेट फोटोथेरेपी इसको कहते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रे से की जाती है, वो ये वैसे ट्रॉपिकल कंडीशन उसमें नहीं होता, जहाँ पे सूरज बहुत ज़्यादा होता है या लोग होते हैं उन कंट्रीज़ में ये नहीं होता। ये ज़्यादातर ऐसे मुल्कों में होता है जहाँ पे सन और वो ज़्यादा ना हो। तो इसके अलावा विटामिन डी की ट्रीटमेंट देते हैं, विटामिन ए की ट्रीटमेंट देते हैं, कोल तार की ट्रीटमेंट देते हैं, और बाज़ औक़ात इसमें यह है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक मीथोट्रेक्सेट
میتھوٹریکسیٹ یا سائکلوسپورین وغیرہ اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں. صحیح, ٹھیک. تو یہ اپنے ٹریٹمنٹ بھی بتائیں, مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ایک کالر کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہے تو ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں جمشید بات کر رہی ہوں. جی جمشید جی, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. میں نے نا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے اپنی بیٹی کے لیے. میری بیٹی 12 ایئرز اولڈ ہے. اس کے نا اراؤنڈ دا لپس پتہ نہیں کچھ ایسا ہو گیا, ونٹر میں ہوا تھا, نیرلی 1 سال ہی ہو گیا ہے. تو اس کا نا بہت ہی پتہ نہیں, وہ اس کو اتنا ڈاکٹر کے پاس لے گئی. پھر ہوا کیا بیسیکلی؟ ہاں جی ہوا کیا اراؤنڈ دا لپس؟ پتہ نہیں, جس طرح ونٹر میں سم ٹائم لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ وہ جس طرح اسپریڈ ہو گیا نا. اچھا, وہ جو لائننگ سی, ڈبل لائننگ سی پڑ جاتی ہے آپ کی؟ ہاں جی, نہیں وہ بہت زیادہ ہوا ہے. پہلے تو نا یہ لپس کی دونوں سائڈوں پہ باہر والی جو ہے, ہاں پھر وہ ہوتے نا سارا جس طرح نوز کے پاس تک اور نیچے بھی اور سائڈوں پہ بھی کافی سارا ہو گیا. وہ بہت زیادہ اسکول میں جاتی, بچے کہتے ہیں آپ کے پاس مشتاش ہے, بہت انوائڈ ہوتی ہے. پھر اتنی ہو جاتی ہے نا کہ بہت پریشان ہوتی ہوں میں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں. میں نے تو ہاسپٹل میں بھی انہوں نے اتنی دوائیاں دی ہوئی ہیں, موئسچرائزر بھی, کریمیں بھی, بہت ساری. یہ موسٹ پرابلی یہ سرخ قسم کی ڈرائی ساری اسکن ہو گئی ہے ساری یہاں پہ, اور جو ایریا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ساری ڈرائی ہو گئی ہے, بہت زیادہ سرخ ہو گئی ہے. ہاں نہیں, بلیک سا ہو گیا نا وہ. نہیں ادھر تک نہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں نہیں, بس لپس کے اراؤنڈ لپس ہی ہیں. اچھا, اس میں یہ موسٹ پرابلی یہ ہے کہ یہ ایکزیما ہے. ہاں جی, اس کے نا ایک فنگر پہ بھی تھا پہلے. جی جی. تو لیکن اب یہ بہت زیادہ ہو گیا نا, تو اس وجہ سے بہت پریشان ہے. ڈرماٹولوجسٹ ہاسپٹل میں. ڈاکٹر نے کیا بتایا کہ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر تو کچھ نہیں کہتا. انہوں نے اس کی نا پکچر بھی لی. وہ کہتے تھے ہم جس طرح ریسرچ سینٹر میں بھیجیں گے اگر آپ پرمیشن دے تو. اچھا, ایک بات تو یہ کہ میں بغیر دیکھے کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میں جنرل بات کروں گا. اگر کسی کو بھی اس لحاظ سے کچھ چیزیں ہوں, اس لحاظ سے یہ کہ موسٹ پرابیبلی ایکزیما کی ایک فارم ہے جس میں کسی قسم کے کوئی اریٹیشن وغیرہ, اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو موئسچرائزر وغیرہ دیے ہوئے ہیں, ایمولینٹس دیے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو ہاں جی کافی ساری میرے پاس بھی پڑی ہوئی کافی ساری کریمیں نا. جی, اس کے بعد آپ کو انہوں نے کارٹیکوسٹیرائڈز وغیرہ دیے ہوں گے. سوری, سورائسس میں بھی میں ایک چیز بھول گیا تھا کہ کارٹیکوسٹیرائڈز بھی بعض اوقات دیتے ہیں, وٹامن ڈی اور الٹرا وائلٹ. ہاں جی ہاں جی, وہ بھی دیے تھے. جی جی, تو اس میں یہ کہ شارٹ برسٹ دیتے ہیں. اس میں آپ کوشش کیجئے کہ اس کی کاز پتہ کریں کہ کیا کوئی فوڈ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز کاز ہوتی ہے, کیا یہ کوئی دودھ وغیرہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جو منہ کے ساتھ لگتی ہو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہو. اس کو دراصل نا, سوری میں آپ کی بات, اس کو پتہ کیا تھوڑی سی ایک عادت ہے یہ نا, جو اپنی ٹنگ ہے اس کو تھوڑا سا اراؤنڈ دا لپس لے جاتی جب تھوڑے ڈرائی ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ بھی بہت اس کو کہا کہ آپ نہیں کریں, پھر بیچاری نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ آپ پیٹرولیم جیل یوز کریں. جی, تو اس سے تھوڑا, لیکن وہ جو اراؤنڈ اس طرح ہے جس طرح نا زمین نہیں تھوڑی بغیر پانی کے وہ ہو جاتی ہے, بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے, پھر ہاتھ لگاؤ نا, پھر انوائڈ بہت ہوتی ہے. اسکول میں اس طرح اتنی اپسیٹ ہوتی ہے نا. پھر میں اسکول جاتی ہوں, بچے مجھے یہ کہتے ہیں, ماسک جاتی ہے, وہاں پہ بچے بہت انوائڈ کرتے ہیں. دیکھیے جی, اگر وہ یہ اپنی ہیبٹ نہیں چھوڑے گی تو سلائیوا کی وجہ سے, سلائیوا میں اپنی کچھ وہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے اور زیادہ ڈرائنس ہوگی. اگر آپ نے کوئی ایمولینٹ لگایا ہے تو وہ اس کو لکھ کر کے ہٹا دیتی ہے. اب تو بیچاری اس طرح ہے نا کہ پیٹرولیم جیلی آلویز اس کے پاس ہوتی, بس وہی یوز کرتی ہے. پھر اس کو وہ تھوڑی عادت ہٹ گئی, تھوڑی سی نا کم ہو گئی. جب تک آپ کاز کو نہیں ہٹائیں گے, آپ دیکھ لینا کہ وہ اگر اس پیٹرولیم کا فوڈ الرجی ٹیسٹ کروا کے دیکھ لوں. پھر دیکھیں جی, کچھ بھی کروا سکتے ہیں, فوڈ الرجی کے ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں, دوسرے پیچ ٹیسٹ بھی, الرجی کے پیچ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں, سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی وہ کاز جو جس طریقے سے وہ زبان پھیرتی ہے, اس کو یہ ہیبٹ بند کروانی ہوگی. ہاں جی, وہ اب کم ہوئی, بہت کم ہو گئی. کم نہیں, اس کو بند لیکن وہ کروانا اسٹل ویسے ہی ہے, وہ نہیں جاتے نہیں. اب جو اسکاچ سے پڑ گئے ہیں نا, وہ بہت زیادہ ہے. جی, اگر آپ اس کی یہ چھڑوا دیں, اس کے بعد اس کو اچھا سا موئسچرائز نہیں, اگر آپ کریں. سے ملنا ہو, کیونکہ میں اب سوچ رہی تھی کہ کس طرح کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے جس سے وہ اس کے پیچز سے ختم ہو جائیں, جو اس طرح بلیک سے بہت آپ اپنی زیادہ. ڈیٹیلز چلیں, چھوڑ آپ سکتے. اپنی ڈیٹیلز دے دیجیے, آپ کو بتا دیتے ہیں مزید کنٹرول روم میں اس حوالے سے. آپ جو بات ان سے اگر آف ایئر بات کرنا چاہیں تب بھی. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے سورائسس کے حوالے سے کارٹیکوسٹیرائڈز کے حوالے سے آپ نے مینشن کیا, تو یہ ویسے اکثر اوقات پرسنلی بھی سننے میں آیا کہ مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک تو ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں یوز ہوتے ہیں تو اٹس لائک, یا پھر اس کی کوانٹٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی وہ. اس کی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے یوزولی ایکسکیوز می,
یوزولی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم شارٹ برسٹ دیتے ہیں. شارٹ برسٹ یوزولی وائٹامن ڈی کے دیتے ہیں جس میں کپٹرول وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ڈووونیکس, ڈوووبیٹ وغیرہ جو میڈیکل کمپنیوں کے رجسٹرڈ نیم وغیرہ ہے وہ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کافی کم ہو جاتی ہے. اور اگر اس بہت زیادہ اینگری لکنگ بہت زیادہ ریڈ ہے, اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے فلاں, تو پھر ہم شارٹ برسٹ دیتے ہیں. کیونکہ انفلیمیشن جو انڈرنیتھ انفلیمیشن ہو رہی ہے اس کو کام کرنے کے لیے, اس کو خاموش کرنے کے لیے یا سلانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو وہ ہمیں دینا پڑتا ہے. ورنہ ادروائز اس کا جو حل ہے, اگر ایسے لوگ بہت سارے, ہمارے ایک مریض بھی تھے جن کو ہم نے بھجوا دیا تھا, وہ چلے گئے تھے. تو جب یہ اس طرح کے لوگ جب جاتے ہیں, فرض کریں دبئی وغیرہ یا کہیں پہ کریبین وغیرہ میں جاتے ہیں, تو ان کی یہ کنڈیشن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں پھر یہ کہ چونکہ وہ الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کی وائٹامن ڈی جو ان کی بدن میں ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ٹرکی سا مسئلہ ہے کیونکہ ان کو ایکسیسو الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے اور ڈیمیجز ہو سکتی ہیں. تو ان ایریاز میں جہاں پہ نہیں ہے فیس وغیرہ دوسری تیسری ایکسپوزڈ ایریا میں, ان کو وہاں پہ پروٹیکشن لگانی چاہیے. صحیح. کالر ہے سعدیہ ہمارے ساتھ نوٹنگہم سے. السلام علیکم سعدیہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعدیہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. آپ کی بات کراتی ہوں, آپ سوال کیجیے اپنا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے معلوم کرنا تھا, میرے چہرے پر بہت چھائیاں ہیں, تو کافی عرصے سے ہیں, یعنی 10 سال ایک ہو گئے ہیں نا. اچھا, تو میں نے کافی کریمیں وغیرہ یوز کی ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اچھا, یعنی پاکستان سے میں نے, جب پاکستان جاتی ہوں وہاں سے بھی میں دکھایا ڈاکٹر کو, وہ بھی کریمیں وغیرہ دیتے ہیں, وہ بھی میں لگاتی ہوں. یہاں بھی ڈاکٹر کو دکھایا, لندن میں بھی ڈاکٹر کو دکھایا, مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا. آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کس قسم کی کریمیں آپ لگائی؟ کوئی اسٹیرائڈز وغیرہ, کوئی ہارمونس؟ نو, کریمیں تو بہت ساری تھیں, مگر یہ کہ ایک تھا 3 پیک کا تھا, اس میں ریٹرن نے ہائیڈروکورٹیزون اس طرح کی 2-3 مکس تھی نا. تو یہ میں نے بہت یوز کی ہے, مگر کوئی وہ اسکن تو ریڈ کر دیتی ہے مگر اسٹل کوئی ورک نہیں کر رہی. یہ اب بے شک فون بند کر, یہ آپ کا کوئی چائلڈ برتھ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے آپ کی شادی؟ نو, یہ اس طرح نہیں, اور مزید بڑھ رہی ہے میری. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, آپ کوئی سن پروٹیکشن استعمال کرتی ہیں؟ جی میں سن بلاک یوز کر رہی ہوں, مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کیا اگر میں آپ کے پاس آؤں, میں اگر مجھے کریموں سے فرق نہیں پڑتا تو کیا لیزر وغیرہ سے فرق شور ہے کہ پڑ جاتا ہے, اور واپس میں آپ کے حوالے سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے جو لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کریم وغیرہ کسی کو بھی ٹیلی فون کر کے, کسی کو بھی انٹرنیٹ پہ, ای میل پہ, فلاں پہ یہ چیزیں منگواتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی 5 قسم کی, 7 قسم کی, 8 قسم کی کریمیں مکس کر کے دیتے ہیں, اور اس میں علم غلم سارا ہوتا ہے جس کی کوئی وہ نہیں ہوتی. بہت ساری اس طرح کی بھی میڈیسن میں نے اپنی ابھی ریسنٹلی لوگ میرے پاس آئے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں, جس سے ہائیڈروکوینون وغیرہ ہے, اور یہ اس کنٹری میں بین ہے. تو اس UK میں ہم اس کو عام طور پہ نہیں دے سکتے. تو ایسی چیزیں بھی ان چیزوں میں پائی گئی ہیں, ہارمونز پائے گئے ہیں, یہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں. سارے وہ لوگ انکلوڈنگ مرد حضرات, ان کو اگر یہ چاہیے, سب سے پہلی بات یہ کہ اچھی کوالٹی کا سن پروٹیکشن استعمال کریں جس میں الٹرا وائلٹ اے, الٹرا وائلٹ بی دونوں ریز کی پروٹیکشن ہو. دن میں چاہے سورج ہو چاہے نہ ہو, بادل آئے ہوئے ہوں, آپ نے استعمال کرنا ہے, اور ری اپلائی کریں ایوری 4 آورز. اور اگر آپ وضو وغیرہ کریں یا منہ دھوئیں تو دوبارہ استعمال کریں. ہائی SPF ہونا چاہیے, سن پروٹیکشن فیکٹر 30-50 پلس, جو اچھی کوالٹی کا, کسی بھی کمپنی کا, میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ استعمال کریں. اور اس کے بعد جو اس کا الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے IPL کی جو لیٹسٹ فارم ہے, جو IPL کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی ہو تو بہت اچھی ہے. اس سے الحمدللہ کچھ سیشن سے 99% ڈاکٹر رضوی صاحب کی بات یاد آ گئی, 99% انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں ایسی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں کہ کسی قسم کی اور انوائرمنٹل ڈیمیج نہ ہو, اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہارمونل امبیلنسز وغیرہ نہ ہو, آئرن ڈیفیشنسی نہ ہو. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو باقی کی جا سکتی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کی. اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں
सोराइसिस के हवाले से जो है वो तफसील व्हाट इज सोराइसिस और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इस हवाले से बताया. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्जिमा एंड सोराइसिस? एक्जिमा जो है ना वो सिर्फ ड्राई स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन की ड्राइनेस हो जाती है, उसकी वजह से इरिटेशन शुरू होती है. लेकिन सोराइसिस में ये होता है कि नंबर वन ये होता है कि इसकी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती है. रेड टाइनी स्पॉट्स होते हैं, उसके नीचे ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है. वो एक्जिमा में भी होती है. लेकिन इसमें ये होता है कि जो 30% मोर प्रोडक्शन होती है सेल्स की, तो जो नॉर्मल सेल्स बन रहे हैं उससे 30 गुना ज़्यादा 30 टाइम्स मोर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं. उसकी शेडिंग इतनी नहीं होती. दूसरी बात ये होती है कि जो साइकिल है सेल्स बनने का एक्जिमा में वो ज़्यादा नहीं होता. जो 28 दिन का साइकिल होता है कि पूरे साइकिल में एक सेल बनता है. सोराइसिस में वो कम होके 3 से 5 दिन तक आ जाता है. फिर इसी तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है और उसकी सिविरिटी मुख्तलिफ है. फिर उसकी ट्रीटमेंट्स, कुछ चीज़ें तो कॉमन इस्तेमाल की जा सकती हैं लेकिन उनकी ट्रीटमेंट टोटली मुख्तलिफ है. अगर हम एक्जिमा में आम तौर पे कॉज को ढूंढा जा सकता है कि किस वजह से होती है और उसको ज़्यादातर ट्रीट भी किया जा सकता है और सिंपल इमोलिएंट से ही काफ़ी हद तक हो जाता है. और ये ज़रूरी नहीं है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी हो सकता है एक्जिमा और होता है, लेकिन सोराइसिस ज़्यादातर वहाँ नहीं होता. वो इन जगहों में होता है जहाँ पे कोल्ड क्लैमी वेदर हो. और उसके बाद ये है कि उसकी ट्रीटमेंट टोटली मुख्तलिफ हैं. उसकी इमोलिएंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं. बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा हो, उसमें से पस वगैरह या कुछ खून वगैरह निकले एक्जिमा में, तो उसमें बहुत शॉर्ट टर्म उसको स्टेरॉइड देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टॉपिकल उसके ऊपर लगाने के लिए. लेकिन जो सोराइसिस है उसकी है विटामिन डी, विटामिन ए, कोल तार, अल्ट्रा वायलेट फोटोथेरेपी, इसके अलावा इमोलिएंट्स, इसके अलावा शॉर्ट बर्स्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह. तो उनकी ट्रीटमेंट भी टोटली मुख्तलिफ है. और इसमें प्लैक्स बन जाते हैं. आपको देखा होगा कि बहुत लोगों की इस तरह होते हैं, आप स्विमिंग पे कभी जाएं या कुछ, तो वहाँ पे उनके मुख्तलिफ जगहों पे बॉडी के प्लैक्स बन जाते हैं, स्पेशली ईयर्स के पास या यहाँ स्कैल्प के पास. ये काफ़ी, ये फिर बहुत ज़्यादा इससे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना स्विमिंग और ये. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कंटेजियस नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता नहीं है. लिहाजा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ दोस्त वगैरह इससे सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ स्विमिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं. वो एक से दूसरे को नहीं लगता. सही. लेकिन आपने ये भी साथ बताया हेरिडिटरी होता है कि ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. जी, इसमें यह है कि जीन्स में ये पाई गई है रिसर्च के मुताबिक कि जीन्स के अंदर मौजूद होता है. लेकिन जब तक बहुत लोगों के होता है जीन्स के अंदर, लेकिन उसकी सिम्टम्स नहीं होती. लेकिन अगर इसमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स आ जाएं, फ़र्ज़ करें कोई लोकल इरिटेशन आ जाए, कोई ट्रॉमा आ जाए लोकल, कोई इन्फेक्शंस आ जाएं जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, इस तरीके से कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह आ जाएं, कोई मेडिकेशन आ जाए, कोई इस तरह की अगर चीज़ें आ जाए, हैवी मेटल्स हो जाएं, तो इन तरह की चीज़ों के आने से कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में हो जाता है. ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स लेने से हो जाता है, लिथियम की वजह से होता है, कोई हैवी मेटल्स की वजह से. तो अगर इन चीज़ों की वजह से ट्रिगर हो जाए और उसकी जेनेटिकली मौजूद है, हम कहते हैं कि 1/3 फैमिली में होता है कि 3 हिस्से अगर किया जाए तो 1/3 के लोगों को ये होता है. अगर ये ट्रिगरिंग फैक्टर आ जाए तो फिर ये सोराइसिस इन्वोक हो सकती है. सही. फरीदा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फरीदा जी. जी जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी जी. जी सवाल कीजिए. जी जी मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, आप सवाल कीजिए, वो सुन रहे हैं आपको. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. फरीदा कैसी हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है. आपसे मैंने सिर्फ ये पूछना है कि क्या नाम है, आंखों के ऊपर जिससे क्लस्टर है, वो आंखों के ऊपर जो निशान आ जाती है, जी जी, उसका क्या इलाज है? ये जो वाइट सारे पैचेस वगैरह यहाँ पे बन जाते हैं. जी 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 जी. अच्छा, इसमें यह है कि इसकी काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं. हमें ये देखना होता है कि किस चीज़ के लिए है और इसकी ट्रीटमेंट ज़रा मुश्किल है, ज़रा ट्रिकी है. लेकिन इस पर हमें अगर आप अपने डिटेल छोड़ जाए तो मैं आपसे तफसीलन टोटल, आज हम सोराइसिस के हवाले से कर रहे हैं, तो हम आपको टोटल तफसील बता देंगे.
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपको कंट्रोल रूम में बता देते हैं सवाल जी। आप बता रहे थे सोराइसिस के हवाले से, तो ये सोराइसिस और एक्जिमा क्या एक ही वक्त में, मतलब एक ही इंसान के ऊपर अटैक हो सकता है? दोनों कंडीशंस का, दोनों कंडीशंस प्रेजेंट हो सकती हैं? जी हाँ, ये को एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक्जिमा भी इरिटेशन ऑफ द स्किन होती है और ड्राइनेस की वजह से होती है बेसिकली, या कुछ इरिटेशन वगैरह की वजह से हो जाती है। और सोराइसिस भी, तो ये दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो एक्जिमा की कंडीशन होती है, एक्जिमा भी काफ़ी हद तक वो हो सकती है, सीवियर हो सकती है। लेकिन अगर सोराइसिस की, फिर सोराइसिस में ये होती है कि सोराइटिक आर्थराइटिस उसे कहते हैं, कि अगर ये जॉइंट्स वगैरह में चली जाए